Ang Santos nga Ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes han ikanapulo kag unom nga semana han panahon nga ordinaryo han liturhiya han simbahan nga Katolika. Kinuha didahan Ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo napulo kag tulo nga kapitulo napulo kag walo tubtubhan karuhaan kag tulo nga mga bersikulo. Sanglit pamati ngan hibaro iniyo ang kahulugan han pananglitan han magsarabod. Adton nakabati han mensahe mahitungod han ginhadian sugad hira hinbinhi nga nahulog hadalan kundi waray makasabot hini inabot an yawa ngan ginagaw ngan ginsabod dida haira. Ang binhi nga nahulog batuon nga tuna amo ang mga tao nga nakarawat nga malipayon han mensahe han pakabati ni rahini kundi waray ini makagamot hin maupay dida hayra ngan diri nag-iha. Sanglit han pag-abot han mga kakurian ngan mga kasakitan tungod han mensahe nabaya hadahira dayon. Ang binhi nga nahulog han tunukon nga kabanawaan amo ang mga tao nga namamati han mensahe kundi nalulumos ini nga mensahe han mga kabaraka mahitungod hini nga kinabuhi nga nahigugma han mga manggad ngan diri hira na bunga nga nanbinhi igin pugas han maupay nga tuna amo ang tao nga namamati nga nakakasabutin mensahe. Namumunga hira kay nabunga hin usa ka gatos kapilo kaumnan kapilo ngan ananiba katloan kapilo. An maupay nga sumatan aton dayon nga katalwasan. Paghimayaon ka, Ginoo. Dida ini nga Ebanghelyo nga aton nabati yan ang adlaw igintanding an aton pagkarawat han maupay nga sumat sugadhin usa nga magsarabod han binhi. An imbinhi mga kabugtuan waray iba kundiri ang pagtuo nga hatag sa Dios sa aton. Ang pagtuo usa nga grasya nga ihinahatag ng Dios nga dahan tao ug ini nga paghatag hang Ginoo nganhi aton sugad-sugad gihapon hinbinhi nga ginsabod han magsarabod nga nahingangadtuhin magkalain-lain nga bahin han tuna may da bahin nga batuon may da bahin nga harani handalan may dabahin tunukon ug may dabahin handalan nga amo ang hinuhuna-hunaan naton nga maupay nga klase hintuna. Dili naton ang ipaguna-hunaon kung ano man nga klase kita hintuna. Huna-huna ata siyahan ang grasya nga ginhatag haaton kay hapag ka matuod dako gud ini nga grasya nga kita kinarawat han binhi han pagtuo. Magaroridlain nga paagi an aton pagkarawat hini. May daha aton kinarawat han binhi pinaagi an aton mga kag-anak nga nagmayuyo haton og nagtanom haton han pagtuo. Tekang pa han aton pagin mga gutiay nga kabataan. Nakita nato nini pinaagyan ira mga pulong, pinaagyan ira mga binuhatan, pinagagihan ira maupay nga mga kinabuhi nga igimpakita aton. Anakon karuyag yan na taganhin importansya kunuunan hon naton ang pagpadamo ug pagpadako ug pagpahilarom hininga binhi ang pagtuo. Mga kabugtuan, angay naton na hunaon nga
usahan pinakadako o pinakamaupay nga paagi base tumurok ngan maging makusog ini nga binhi nga aton nakarawat amuan pagampo. Pagampo nga amuan naghahatag ha aton hin paagi hin pag huna-huna hin pag pasalamat sa Dios. Kini nga aton ni nakarawat nga binhi han pagtuo. Pagampo dayuday tikanghan aga pagmata naton ansyahan naton angay buhaton pagpasalamat sa Dios ug paghalad na naton kinabuhi pagsumatan Ginoo nga bubuhaton naton ang angay naton buhaton base la kita magsunod han iya kaburukon ani kaduha nga paagihin pag patambok kini nga binhi nga hatag haaton base mamo nga pag-abutan panahon amo mga kabugtuan amuan pag-aram hin maupay hini nga aton pagtuo. Ang pag-aram han aton pagtuo nanginginahanglan hin sakripisyo paghatagin oras base naton may sabtan hin maupay kung ano ang karegsigmon han mga pulong sa Dios. Ansiyahan nga paagin pag-aram wala iba kundiri ang pagkamayda Biblia. Basahan nato na naton Biblia. Pagtuon kita naton Biblia. Bulig kita han mga grupo nga nagkakamayada pagpaangbitan ira pagtuo pinaagihin pagampuhan santos nga kasuratan. Siyahan ini nga paagi hin pag-aram han maupay nga sumat nga hatag haaton. Ikaduha ang katesismo. May mga tao nakakasiring nga ang pag-aramang katesismo para lang kabataan. Maupay God kung gintutuduan nato ng kabataan pero mas mahalarong pa kung kita nga may da na mga buot, nga may da na mga edad, mag-aram pa kung ano ang kahulugan han aton pagtuo. Ginahangyo ko kamo ug gintatagan ta kamo hinpaagi. Base humilarong pa ini nga pagtuo nga aton nga iyo nakarawat. Ug ang ikatulo amo ang pagkarawatan mga sakramento. Dayuday nga pagsimba kada Domingo, pagmisa, kaupod ang tao, diin aton nakakarawat ang mga pulong sa Dios. Pagkarawatan sakramentohan konfesyon, pagkumpisal. Base kita magkamayada paagihin pagbalik sa Diyos pagkatapos sa naton pagkasala. Kaya kita magpakasasala, mga kabugtuhan. Ngan mga kasangkayan, pagkadtuhan singbahan, pagduawan sing santisimo. Didahan aton tagsa-tagsa nga kinabuhi kada adlaw. Amoy niyan akon mga ginhuna-hunaan nga paagi, basi ang binhi nga aton nakarawat. Diri la tumurok pero magpadayon hin pagdamo, pagdako, ngan paghalarong base naton kinabuhi masunod naton ni Jesus na aton magtaraluwas. Maupay nga adlaw kay iyong tanan.